मोर प्रिय पिलामाने आशा करी समस्ते बहुत ही भलरे थिबो। फाइनाली जो वैकेंसी को आमे जुलाई मासरो वेट करथिले ताहा डिसेंबर मास गतकाली आपणको पई आसीची। आउ ଏହା ଏକ ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ କେମିତି ବହୁତ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କି ସାର୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ ତା ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଡିଟେଲ୍ କହିବି, ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିବି। ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ ଆଉ ଭଲସେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ନା ସେମିତିକା ୱେରେ ପଢ଼ିବେ। ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଆପଣ ଟ୍ରିପଲ୍ ଏସ୍ ସି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଯିବେ। ଅନୁରୋଧ କରିବି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଏହାର ଡେଡିକେଟେଡଲି ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ 2021 ଯେତେବେଳେ ARI ଅମିନ ଆସିଲା ନା ସେଇ ସମୟରେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ କ୍ଲାସ୍ କରାହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏତେ ପିଲା ଆମର କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଥିଲେ। ତ ଏବେ ବି ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ହିଁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଜଏନ୍ କରିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଥିରେ A to Z ସବୁ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ 1,00,000ରୁ ଅଧିକ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆଉ ସବୁର ଆପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ମିଳିବ ନା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି। କୌଣସି ଫେକ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହେବେନି। ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ 1,69,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ଦେନ୍ ଏଇ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ 8895154969। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଖାଲି ଆପଣ ହାଇ ଲେଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପର ଲିଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆଗ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର। ସୋ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣ ଆଜି ପାଖରୁ କରିପାରିବେ। 30 ଡିସେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପାଖରୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ 25 ଜାନୁଆରୀ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବି, ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା କାଇଣ୍ଡଲି ଟାଇମଲି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଲେଟ୍ କରିଦେବେ ନା ଏକରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଛି, ବେକାର ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମିସ୍ ହେଇଯିବ। କାଇଣ୍ଡଲି ଲେଟ୍ କରିବେନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତରବର ହେବେନି। ଟିକେ ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ ଅବଶ୍ୟ ଡିଲିଟ୍ର ଅପସନ୍ ଆସେ, ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଡିଲିଟ୍ର ଅପସନ୍ ଆସେ, ବଟ୍ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବିନ୍ଦାସ ସାର୍ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ କ'ଣ ଖାଲି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ? ନାହିଁ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ। ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଲେରୀ ବଗେରା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆର୍ଆଇର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଆଇର ସେଲେରୀ ବହୁତ ଅଧିକା। ଏ ଆର୍ଆଇର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ମଧ୍ୟ ବାଦ ବାକିମାନଙ୍କର ଚଳିବ, ବହୁତ ଭଲ ସେଲେରୀ ଅଛି। ହେଲା, ଖାଲି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ଝିଅମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ବାଦ ବାକି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଅମାନେ ବି ଝିଅମାନେ ବି। ସାର୍ ଆମେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବୁ ନା? ହଁ, ସେଥିରେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପ୍ଲାଏ, ସେପାରେଟ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ କମେଇ ହେବନି ବଢ଼େଇ ହେବନି। କିଛି ପିଲାମାନେ କହିବେ ସାର୍ ଏଇଟା 1 ଜାନୁଆରୀ 2024ରୁ କାଉଣ୍ଟ କଲେ ହେବ କି? ସାର୍ ମୋର 2 ମାସ କମୁଛି, ଗୋଟେ ଦିନ କମୁଛି, ସେମିତି ହେବନି। ଏଗୁଡ଼ା 2023ର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ତ 2023ରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କାଉଣ୍ଟ ହୁଏ। 1 ଜାନୁଆରୀ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୁଗୁଲକୁ ଯାଇକି ଏଜ୍ କାଲକୁଲେଟର ଆପଣଙ୍କର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଆସିଲା ୟାକୁ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ ନା ନିଜର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ଆପଣ ଦେବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜ୍ ଲେଖା ହେଇନି ଏଇଟାକୁ ଆପଣ 1 କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଜାନୁଆରୀ 1 2023 ଦେଇକି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ 20 ବର୍ଷରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 43 ବର୍ଷ ଅଛି ନା ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ 21 ବର୍ଷରୁ 43 ବର୍ଷ। ଏ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପାଇଁ 20 ବର୍ଷରୁ 43 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ +3 ପାସ୍, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ପାଇଁ +3 ପାସ୍। ସାର୍ ମୁଁ +3 ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ରେଜଲ୍ଟ ଆସିନି, ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବି? ନାହିଁ, +3 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଆର୍ଆଇ ଅମିନ ପାଇଁ କେବଳ +2 ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏଫ୍ଏସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେବଳ +2 ପାସ୍ ଦରକାର। ଆଉ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 21 ବର୍ଷରୁ 43 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବୁଝିଗଲେ।
କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ରିଏଲ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯିବା, କାହିଁକିନା ଏହା ପ୍ଲାନିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅଟେ। ଆଉ କୌଣସି ବି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ଫ୍ରିରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପ୍ଲାନିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବହୁତ ୱରିଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ନେଇକି କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଆପ୍ଲାଏ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇଦେବି। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଜିରୋ ଟେନସନ୍ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଗ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ସାର୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ ତା ସମ୍ପର୍କରେ। ପରୀକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମେ କିମ୍ବା ଜୁନ୍ ମାସରେ ହେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଲିମ୍ ହେବ, ମେନ୍ ହେବ, ଦେନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ବହୁତ ଇଜି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ଇଜିଲି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆସନ୍ତୁ ଆଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ କହିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତିକା ହେବ। ଦେୟାର ସେଲ୍ ବି ଏ କାଉନସିଲିଂ ଫର୍ ଚଏସ୍ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ, ମେନ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ, ଦେନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଡାକିବେ କେଉଁଠି? ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଡାକିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଉନସିଲିଂ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ପୋଷ୍ଟ ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ category or special category wise shall be called for counseling for the effort group of post. The candidates are required to give their choice of post and district as per their order of preference during counseling. ଆପଣ କୌଣସି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇପାରନ୍ତି ପୋଷ୍ଟିଂ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ପିଓ ଭଳିଆ ଖାଲି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ପୁରା କାଉନସିଲିଂ ହେବ। ଆପଣ କ'ଣ କିନ୍ତୁ କଟଅଫ୍ ବି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କଟଅଫ୍। ଯେମିତି ପିଓରେ ଆପଣଙ୍କର 10ଟା କଟଅଫ୍, 30ଟା କଟଅଫ୍, ସେମିତି ନାହିଁ। ଏହାର ଗୋଟେ ହିଁ କଟଅଫ୍। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଗତ ବର୍ଷ ARI ଅମିନ ସମୟରେ 180 ମାର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କର କଟଅଫ୍ 126 ଯାଇଥିଲା, 126, ମାନେ 70% ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତ ଏବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରିଲିମ୍ଟା 100 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା, ତ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ 70। ପିଲାଙ୍କର 80-90 ରହିଯିବ, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ପିଓ ଭଳିଆ। ବୁଝିଗଲେ ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ? ପ୍ରିଲିମ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ, ମେନ୍ରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିବେ। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାର୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ପୋଷ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା RI, ARI, ଅମିନ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର, SFS, କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିଗଲେ। ତାପରେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ କାଉନସିଲିଂ ସରିଲା ପରେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ବାୟା ହେବେନି ଯେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖି ବାୟା ନାହିଁ। ତା ଆଗ କାଉନସିଲିଂ ହେବ ନା। କାଉନସିଲିଂ ହେଲା, କାହାକୁ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିଳିଲା, କାହାକୁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ମିଳିଲା ବାହାରିଯିବ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଯିବ ଯେ କେଉଁ ପିଲାଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପାଇଲା। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ୱରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ବୁଝିଗଲେ ନା ସିଲେକ୍ସନ୍ କେମିତି ହେବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେତିକି ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଲେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ପୋଷ୍ଟ ମିଳିବ, ଆଉ କୌଣସି ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମିଳିବ। ବୁଝିଗଲେ? ବୁଝିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ଏହା ପିଓ ଜେ ଭଳିଆ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ, ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିବ, ଆଉ କୌଣସି ବି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ର୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି। ଯଦି 2800 ସମଥିଙ୍ଗ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ସେତିକି ଭିତରେ ଆପଣ ରହିଲେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ଜାଣିଗଲେ? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଆପଣଙ୍କର କରିବା ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ, ଆମେ କେମିତିକା ୱେରେ ପଢ଼ିଲେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବା। ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ପ୍ଲାନ୍କୁ ନ ବୁଝିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1 ଦେଖନ୍ତୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି। ତେଣୁ କରିକି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଇଜିଲି କେଉଁଟା କରିବେ କେଉଁଟା କରିବେନି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ବିନା ପ୍ଲାନିଂ ବୁଝେଇକି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ OSSEର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ନା ଦେଖୁ ଦେଖୁ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଥୁଆ। OSSEର ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବେଟରମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିଛି। ଆପଣମାନେ OSSE OSSEର ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ 399ରେ ପୁରା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନେଲା ପରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯିବେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିବେ, ଷ୍ଟାର୍ଟ ଲର୍ଣ୍ଣିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଯିବେ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଫୋଲ୍ଡରରେ ତ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ଅର୍ଡ଼ର ରହିଛି। ଆପଣ ଏଇଠି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। OSSE OSSE ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ଯେତିକି ବି ଆପଣଙ୍କର OSSE OSSEର ଏକ୍ଜାମ୍ସ ହେଇଛି ନା, ସବୁଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା
एथिरे देखंतु सबुगुडा जेतकी भी एग्जाम्स आपणकर रही सबुगुडा मॉक टेस्ट आकार आपणको पई अवेलेबल कर दिया हिची आपण माने खाली याकू प्रैक्टिस करिवे हे जिवो 1 लक्ष रु अधिक मॉक टेस्ट रही आपणको पई एबे आसंतु डिस्कशन करिवा कोन करिवे भलसे बुझंतु मैथमेटिक्स रे ना हमरो 20 रु 20 कंपलसरी काहारे भी भूल होबोनी आपण खाली दुईटा जिंस करिवे देखंतु मैथमेटिक्स हे गला रीजनिंग हे गला एगुडा एमितिका सेक्शन अटे जदि आपण डेली प्रैक्टिस न करिवे ना देन आपण भूली भूली जिवे तेणु करी आमे सबुदिन सकाळ 7टा बेले एप्लिकेशन रे क्लास करूछे आपण सबुदिन क्लास करिवे किंतु ता पूर्वरु कोन करिवे भलसे बुझंतु मैथमेटिक्स रो आगो टिके थ्योरी क्लास को देखिदेबे आउ रीजनिंग रो मध्य खाली थ्योरी क्लास को देखिदेबे ठीक अछि आपण एप्लिकेशन रे देखिबे एठी वीडियो फोल्डर को जिवे ठीक अछि ना एठी वीडियो फोल्डर रे आपण देखिबे मैथमेटिक्स रो आपणको पई थ्योरी क्लास रहिछि ठीक अछि खाली मैथमेटिक्स रो थ्योरी क्लास देखिले नंबर 1 थ्योरी टाको बुझी गले तापरे कोन करिवे ना खाली मैथमेटिक्स को नै कि लास्ट 9 वर्ष रे जहा भी पढिछि माने कहबार अर्थ होछि ओ ट्रिपल एस रो जेतकी भी मैथमेटिक्स आपणकर पढिछि ना सबु गुडा को खाली आपण प्रैक्टिस करि दियंतु देखंतु आपणको पेटरमेट पई मु सबु जेतकी भी परीक्षा आइछि ओ ट्रिपल एस रो सबु अवेलेबल कर देइछि ता सहित ओएसएससी ओपीएससी सबुरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल कर देइछि सॉल्यूशन सहित वीडियो सहित तापरे मु डेली प्रैक्टिस भी करि देबी खाली आपण एतकी करूछंती ना आपणकर मैथमेटिक्स रे फुल माने फुल स्कोर रहइबो काहारी भी भूल हुएनी आपण निजे निजे देखि देबे बुझीगले कौन करेंगे खाली मैथमेटिक्स रो थ्योरी क्लास आउ ओ ट्रिपल एस रो जतकी भी मैथ पढ़ी ना सब प्रैक्टिस कर दियंतु 20 रु 20 टिके भी चेंज हुएनी पूरा सेम कैटेगरी आपण रीजनिंग पाई खाली रीजनिंग रो थ्योरी क्लास देखि देबे आउ ओ ट्रिपल एस तो रीजनिंग नाही आम पाखरे कोन रही ओएसएससी रीजनिंग अछि ओएसएससी रो सब रीजनिंग आपण प्रैक्टिस कर दियंतु 20 रु 20 एगुडारे सिंगल मार्क भी आपणकर कटिबार ही नाही मु आपनको गारंटी दउची काहेकि कटिबोनी काहेकि ना एगुडा बहुत बेसिक आपणकर टिके भी हाई लेवल नुहे जदि आपण खाली ओ ट्रिपल एस रो पीवाईक्यू को देखिबे ना जानि पारिबे जे क्वेश्चन केमितिका पडुची हैला ताले देखंतु केते रखिबे एठी 20 रु धरा जो गुटे मार्क एपट सपट बाट हुएनी पिलांकर धरा जो एठी 18 एठी आपणकर 18 हैला ओडिया ग्रामर पई कोन करिवे देखंतु ओडिया ग्रामर पई ओडिया ग्रामर रो थ्योरी क्लास यूट्यूब रे भी अछि एप्लिकेशन 27 थर कवरेज हलानी पुणी करा जिवो ठीक अछि तो ओडिया ग्रामर रो खाली थ्योरी क्लास देखि देबे ओडिया ग्रामर रो थ्योरी क्लास डेली 5:30 रे मु आपनको पई क्लास कर देबे टाइम चेंज हे पारे ता परे कोन करिवे ना एप्लिकेशन रे मॉक टेस्ट फोल्डर रे ओडिया ग्रामर रो पाखापाखि 5000 रु अधिक मॉक टेस्ट अवेलेबल अछि ताकू बारंबार देबे पीवाईक्यू तो करदेले ता सहित मॉक टेस्ट गुड़ा को बारंबार देबे ओडिया ग्रामर बहुत इजी माने एथिरे पैसेज पुणी पड़ो 5 मार्क रो आउ 15टा ग्रामर थिबो सर यार सिलेबस वगैरह सिलेबस यार कहीं किछि आसेनी आपण जदि खाली 8 9 10 रो ओडिया ग्रामर देखिदेले आउ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिदेले प्रैक्टिस करदेबे किंतु 20 रु आपणकर मिनिमम 18 मार्क तो गारंटेड रही जिवो सब पिलांकर फुल रही जाए सेति पई तो एते कटअप जाउची और ट्रिपल एससी टिके भी तार पैटर्न को चेंज करेनी जेमती पड़ी आसुची 2020 रु सेही बढ़िया ही चली आपणकर तापरे जीके पई देखो जीके पई कोन करिवे जीके रे फुल स्कोर रखिया पई चेष्टा करिवेनी फुल स्कोर नीड भी नाही 20 रु 15 मार्क आपणकर 15 रु 15 पाखापाखि गारंटी रहइबो खाली तीनटा जिंस करिवे नंबर 1 हिस्ट्री रो पूरा थ्योरी क्लास को देखि देबे जियोग्राफी रो थ्योरी क्लास आउ पॉलिटी रो थ्योरी क्लास को देखिबे कोन करिवे मु कहली हिस्ट्री रो थ्योरी क्लास वीडियो फोल्डर रे आपनको पई अवेलेबल अछि हिस्ट्री रो खाली आपण थ्योरी क्लास को देखिले ठीक अछि जियोग्राफी रो आपण पूरा थ्योरी क्लास देखिले आउ पॉलिटी बा सिविक्स रो थ्योरी क्लास देखिले देखिला परे कोन करिवे ना नोट्स आपण कले तापरे कोन करिवे मॉक टेस्ट फोल्डर रे देखिबे एठी आपनको पई रहिछि मॉक टेस्ट फोल्डर रे एठी आपण जिवे लेखा हेतिबो देखिबे स्टैटिक जीके मॉक एठी पाखापाखि 15,000 टी क्वेश्चन अछि याकू खाली आपण प्रैक्टिस कर दियंतु जीके रे आपणकर गारंटेड कहली 15 मार्क तो आपणकर रहि जबो खाली हिस्ट्री जियोग्राफी आ पॉलिटी को जदी आपण देखि दउचंती हैला एबे इंग्लिश ग्रामर रे ना सबु जिंसो करिवे नाही मने रखंतु सबु करिवेनी ठीक अछि काहे की करिवेनी काहे की ना आपणकर इंग्लिश रे पैसेज आपण कर देबे
पैसेज रे आपणकर फुल रही गला तापरे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच टेंसेस एगुड़ा को आपण करिबा और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को एठो जदी धरा जो 10 मार्क भी आपणकर आसिला ना हे जिवो 18 3 54 आउ 10 आपणकर हे गला 64 64 आउ 15 आपण माने काउंट कर दियंतो आपणकर हे गला 79 80 पाखापाखि तो एमती ही गला आउ कौन दरकार मैथमेटिक्स रीजनिंग रे कहारी भी सिंगल मार्क कटेनी आज्ञा खाली जदि ओ ट्रिपल एस रो सब पीवाईक्यू आपण करि पारुछंती तो आउ जीके पई तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी आउ आपण सर जो करेंट अफेयर्स पई एते फोकस करिवेनी 2 3 मार्क पई आपण एते बाया हेबेनी बेकार बेकार आपणकर स्कोर कमी जिवो किछि नीड नाही आपण खाली हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी देखि दियंतु आउ मॉक टेस्ट को बारंबार बारंबार दियंतु आउ थ्योरी तो मु आपनको पई करे दउथिबी प्रैक्टिस भी करे दउथिबी इंग्लिश पई कोन करिवे कहली सब करिवेनी खाली पैसेज थ्योरी क्लास देखि देबे एप्लीकेशन रे आउ डेली तो आपनको पई क्लास होउची थ्योरी क्लास रे कौन कौन करिवे पैसेज करिवे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच देन आपणकर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंसेस पुणी आपणकर पडिजिवो जो रहला स्पेलिंग टेस्ट करि हबो बस एतकी रहिले तो आपणकर प्रिलिम क्वालिफाई हे जिवो सेम सिलेबस मेन रे मध्ये किछि नुवा जिंस नै सेम जिंस पडिवो सेम किंतु प्रिलिम रे जे बहुत लक्ष लक्ष पिला परीक्षा देवे सेठू केवल वैकेंसी रो 5 गुण पिला ही आपणकर सिलेक्शन हेबे माने धरा जो 2800 रो 5 गुण पिला आपणकर मेन एग्जाम रे क्वालिफाई करिवे गुटे ठीक कले 1 मार्क गुटे भूल कले 0.33 कटिबो पूर्वरु 0.50 कटुतिला बा आपण एम्ति बुझी पारंती तीनटा भूल कले 1 मार्क कटि जिवो बुझी गले हैला एबे मेन एग्जाम रो सेम कांसेप्ट सेम जिंस आपण माने करिवे किछि नुवा जिंस आपणकर करिवार नै मेन एग्जाम रे मध्ये सेम जिंस करिवे खाली एड कोन हेछि कंप्यूटर रो खाली थ्योरी क्लास देखि देले आउ डेली आपण माने 5टा 30 रे क्लास करिवे बा मॉक टेस्ट गुडा को बारंबार देबे कंप्यूटर रे आपणकर फुल स्कोर हुए आउ ए जो आपण मानकर जो स्किल टेस्ट हुए निकरे ए स्किल टेस्ट ता केवल क्वालिफाइंग इन नेचर ए जो स्किल टेस्ट ता 50 रु खाली 20 मार्क रखिले आपणकर केवल क्वालिफाई हे जिवो आपणकर सिलेक्शन ए मेन एग्जाम अनुसार आपणकर होबो मेन एग्जाम जो आपण स्कोर रखिबे ता अनुसार आपणकर सिलेक्शन ता होबो ठीक अछि बुझी गले किछि नै तो मेन एग्जाम रे केते रखिबे कोन करिवे ता संपर्क रे मध्ये कहि मैथमेटिक्स रे सेही भलिया सेम कांसेप्ट सब जिंस 40 रु आपणकर 35 रहि जबो इजिली ओडिया रे मध्ये 20 रु मिनिमम 18 तो रहि जबो कंप्यूटर रे मिनिमम 35 तो रहइबो गारंटेड ठीक अछि जीके रे भी 40 रु धरा जो 30 रहिला आउ इंग्लिश रे आपणकर रहि जबो पाखा पाखी धर 40 से 20 हे जिवो 35 35 70 70 आउ आपणकर रहिला 100 70 आउ 50 120 आउ 18 ठीक अछि 138 मार्क काफी काफी आराम से हिजबो ठीक अछि एटो हिजबो किंतु मने रखिबे किंतु एटा मेन एग्जाम आहुरी भी अधिक स्कोर सर आपन के कट ऑफ केते जिवो कट ऑफ केही कहि परिबेनी ना डिपेंड करे क्वेश्चन लेवल ऊपर क्वेश्चन इजी पडिला हाई कट ऑफ जिवो क्वेश्चन टफ पडिला लो कट ऑफ जिवो बट ओ ट्रिपल एससी रो रे केबे कट ऑफ आपनकर अधिक जिवो केते बेले लो जेमती जेमती पीओ भଳି आपनकर क्वेश्चन पडिबो सेम टाइप रही आपको पड़ो तो आपको किसी भी वरीड हबार नहीं ठीक अच्छे जमती पढ़ुले सेमती ही पढ़ंतु और ट्रिपल एससी जदि आप सब प्रिवियस ईयर क्वेश्चन को ना देखु देखु कर चाकरी आपंकर थुआ ठीक अच्छे तेणुक फोकस करेंगे आउ कि कह कौन कह एतकी आपणकर जिनस है ठीक अच्छे सो यह आपणकर पूरा डिटेल जिनस जहाँकि मुझे बुझेली आपन को प्रिलिम क्वालिफाई करिवार अछि देन मेन एग्जाम रे क्वालिफाई करिवे देन प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट आपनकर होबो ठीक अछि तापर जेंति डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को 125% डाकंती डाकिबे तापर आपन को पचारिबे को पोस्ट आपनकर क्वालिफिकेशन अनुसार कौन से भी आपनकर पोस्ट मिलिबो आ कौन से भी डिस्ट्रिक्ट रे आपन को सिलेक्शन मिलि जिवो ठीक अछि आशा करिवि कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे पारिछि थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद थैंक यू